दोस्तों, ये है दुनिया का वो मशहूर और ताकतवर देश कि जिसको आज नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा और असली नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। लेकिन ज़रा ठहरिए, नाम से बिल्कुल भी धोखा ना खाइए, क्योंकि इसके नाम में भले ही डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की चलती है और उस इंसान का नाम है किम जोंग उन। अभी सिर्फ इस इंसान की चलती है, लेकिन इससे पहले इस इंसान के बाप की चलती थी और उससे भी पहले इस इंसान के दादा की चलती थी। और इस तरह से मानो कि नॉर्थ कोरिया का लगभग पिछले 100 साल का इतिहास तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये बात भी ज़रूर याद रखें कि यहाँ पर चलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे बाकी देशों में बाकी नेताओं की चलती है, बल्कि चलने का मतलब ये है कि ये लोग तो अपने देश की आम जनता के लिए मानो एक भगवान मतलब के गॉड बन चुके हैं। और हैरानी की बात ये है कि जब बात वाकई असली गॉड की आती है या बाकी दुनिया के अलग अलग जो मशहूर और अहम रिलीजन्स हैं उनकी आती है, तो नॉर्थ कोरिया के हालात पूरी तरीके से उल्टे नजर आते हैं। खास तौर से आज की इस वीडियो में हम लोग इस्लाम की ही बात कर लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल दुनिया की राजनीति के हालात ऐसे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला जो रूल है, उसके तहत नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की तरह ही दुनिया के एक मशहूर, अहम और ताकतवर मुस्लिम देश मतलब ईरान के भी काफी करीब नजर आ रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ इनकी दोस्ती भी पक्की से पक्की होती जा रही है। मगर जहाँ तक मामला खुद नॉर्थ कोरिया के अंदर का है, तो हम कह सकते हैं कि शायद ये दुनिया के अहम और मशहूर देशों में से इकलौता ऐसा देश होगा कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मानो यहाँ पर इस्लाम एक तरीके से बैन है। नमाज, रोज़ा, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करना हो, ईद जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करना हो, ये सारी ही चीज़ें आप लोगों को कहीं पर नज़र नहीं आएंगी। आए भी कैसे, क्योंकि इन चीज़ों को करने के बाद इसका अंजाम क्या होगा ये हम लोग जाने या ना जाने, लेकिन वहाँ पर रहने वाली आबादी अच्छी तरह से जानती है। कुरान की जो इस्लाम की सबसे मुक़द्दस और मेन किताब है, वो भी नॉर्थ कोरिया के अंदर अनऑफिशियली मानो बैन है। इसको अगर आप लोग पढ़ते हुए, सिखाते हुए या फिर इसका प्रचार करते हुए दिख गए, तो आप लोगों को भी वही खतरनाक सजाएं दी जाएंगी कि जो यहाँ पर आमतौर पर बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दे दी जाती हैं। मतलब कि उम्र कैद की सज़ा, उसमें भी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, जुल्म सितम किया जाएगा, और अगर ज़रा सा भी दिमाग बदला तो हाँ, सूली पर भी चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौत की सज़ा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आम बात है। बात सिर्फ कुरान तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि कुरान के अलावा भी अगर आपके घर पर कोई भी इस्लामिक लिटरेचर मिल जाता है या इसी तरह का लिटरेचर किसी और रिलीजन से जुड़ा हुआ भी मिल जाता है और आप उसको पढ़ते हैं, बेचते हैं, छापते हैं, खरीदते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उम्र कैद की सज़ा और ज़्यादा चांसेस हैं कि मौत की सज़ा हो सकती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतना बड़ा देश जिसकी आबादी भी अच्छी खासी है, वहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है और मस्जिद को बनाने की इजाज़त भी नहीं है। न सिर्फ मस्जिद ही बल्कि बाकी भी जो रिलीजियस साइट्स होती हैं, जैसा कि मंदिर, चर्च या इस तरह की चीज़ें, वो भी यहाँ पर नहीं हैं। मुस्लिम दुनिया में नॉर्थ कोरिया का जो सबसे करीबी देश है या कह सकते हैं जो सबसे पक्का दोस्त है मतलब कि ईरान, उसके इन्फ्लुएंस में सन 2013 में नॉर्थ कोरिया के अंदर पहली ऐसी मस्जिद स्टार्ट हुई कि जो दरअसल उन्हीं की एम्बेसी के अंदर थी और वहाँ पर उन्हीं के एम्बेसी के लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त थी। आज भी पूरे नॉर्थ कोरिया में वही इकलौती मस्जिद है कि जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, और ईरानियन डिप्लोमेट्स के अलावा जो बाकी भी मुस्लिम देशों के डिप्लोमेट्स वहाँ पर होते हैं, जैसा कि इंडोनेशिया वगैरह, उनके भी लोग नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर कोई नमाज अदा नहीं कर सकता है तो वो हैं नॉर्थ कोरिया के लोग, और अगर उन्होंने उसमें एंटर करने की कोशिश की तो उन लोगों का अंजाम क्या होगा ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुमकिन है कि अगर आप लोग इंटरनेट की तरफ जाएंगे तो गूगल वगैरह आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद बहुत सारी रिलीजियस हिस्टोरिकल साइट्स दिखाए भी, मतलब कि अलग अलग धर्मों के टेम्पल, चर्च या हो सकता है मस्जिद वगैरह भी। तो याद रहे, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, ख़ास तौर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको विजिट कराने के लिए है, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि हो ना हो, आज भी नॉर्थ कोरिया ऑन रिकॉर्ड तो एक डेमोक्रेटिक देश है। वहाँ पर नाम के लिए इलेक्शन भी होते हैं, और ऑन रिकॉर्ड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो भले ही नॉर्थ कोरिया एक एथीस्ट मतलब कि नास्तिक देश है, मगर साथ ही साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन सारे धर्मों को फॉलो करने की आज़ादी भी देता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो आप लोग अभी तक की इस वीडियो में जान ही चुके हैं। वैसे दोस्तों, वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि इस्लाम के लिए नॉर्थ कोरिया में हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि आपको जानकर शायद हैरानी भी होगी
کہ نارتھ کوریا یا ساؤتھ کوریا کے جو کسی دور میں ایک ہی ہوا کرتے تھے، یہ پورا ایریا تو اس علاقے کے ان خاص علاقوں میں ایک تھا کہ جہاں پر اسلام بالکل شروعاتی دور میں ہی آ گیا تھا، مطلب شروعاتی 1-2 صدی کے اندر ہی، اور وہ بھی بالکل انڈونیشیا اور انڈیا کی طرح یہاں پر بھی اسلام کی انٹری ٹریڈرز مطلب کہ ویاپاریوں کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسلام یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھا اور کم وقت کے اندر ہی یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ یہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے بھی دنیا کے باقی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی طرح اپنے وقتوں میں ماسک مطلب کہ مساجد وغیرہ بھی تعمیر کی تھیں۔ بعد میں جیسے جیسے یہاں پر جنگیں ہوئیں، خاص طور سے شروعات ہوئی منگولوں کے حملے سے، اور اس کے بعد الگ الگ دور میں جو بڑے بڑے حملے ہوئے، اس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والی مسلم آبادی کو آس پاس کے علاقوں میں بھاگ کر پناہ لینی پڑی، اور ان آس پاس کے علاقوں میں بھی خاص طور سے چائنا کا نام آتا ہے، مگر پھر بھی ہر حال میں کورین پیننسولا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا وجود برقرار رہا۔ مگر پھر وقت آیا 1945 کا کہ جب یہ نیا نارتھ کوریا وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اور 1948 سے یہاں پر راج شروع ہوا ایک نئے انسان کا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس انسان کا نام تھا کم سونگ جو، اور یہی انسان موجودہ سپریم لیڈر مطلب کہ کم جونگ ان کا دادا تھا۔ آنے والے سال مسلمانوں کے لیے اب مشکل سے مشکل ہوتے چلے گئے، اور مانو اسلام کو فالو کرنا نارتھ کوریا کے اندر امپاسبل بن گیا۔ اس نئی حکومت نے پرانے سارے قانونوں کو بدل دیا، نئے نئے قانون لائے گئے جس کے تحت اب نئی نئی آئیڈیولوجیز کو یہاں پر انٹروڈیوس کروایا گیا، لوگوں کو زبردستی ان کا دھرم چھڑوایا گیا، مطلب ان کو ناستک بنوایا گیا۔ مسجد ہوں، ٹیمپلز ہوں، چرچز ہوں، یا اس طرح کی کوئی بھی ریلیجیس سائٹ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی لٹریچر ہو، کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن ہو کہ جہاں سے دھرم کا پرچار ہو سکتا ہے، دھرم کی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، سبھی پر کنٹرول کر لیا گیا، اور بعد میں دھیرے دھیرے ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ہی ایک گاڈ کی طرح پیش کیا گیا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ لگ بھگ کوریا کی 75% آبادی آفیشیلی نو ریلیجن کے سیکشن میں آتی ہے، مطلب وہ دنیا کے کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ کم جونگ ان ہو یا اس کے فادر ہوں یا اس کے دادا ہوں، ان کی جگہ جگہ پر آپ لوگوں کو تصویریں مل جائیں گی، ان کے بڑے بڑے اسٹیچوز مل جائیں گے، اور ان کو بالکل وہاں پر ایک گاڈ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے پچھلے 60-70 سال کے اتہاس میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ مسلمانوں اور عیسائیوں کو کیا گیا۔ عیسائیوں کو اس لیے بھی ٹارگیٹ کیا گیا کیونکہ یہاں کی حکومت نے اس کو ایک ویسٹرن دھرم کے طور پر دیکھا، اور ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ کو تو نارتھ کوریا اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہی آیا ہے۔ یہاں پر رہنے والے جو مسلمان اور عیسائی تھے، ان میں سے وقت کے ساتھ کچھ تو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے، کچھ سائلنٹ ہو گئے، مطلب وہ آج بھی شاید خفیہ طور پر اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہوں گے، جبکہ کچھ شاید کنورٹ بھی ہو گئے ہوں گے، مطلب کہ نو ریلیجن کے سیکشن میں پہنچ چکے ہوں گے۔ باقی دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہوں گا کہ پرسنلی نارتھ کوریا کے ان حالات پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کامنٹس باکس میں اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔